est peut-être très émotionnel, mais par l'effet d'un hasard bien organisé, je pense que ça se coordonne assez bien avec la présentation de Thibault Lorangeois précédente. Да, у меня эмоциональная тема, но я не знаю, может быть, это вот так случайно получилось, но она очень сильно совпадает с докладом Thibault Lorangeois. Alors, je vais essayer de manipuler mes slides. D'abord, je vais justifier la comparaison que j'introduis dans cet exposé. Прежде всего, я хочу оправдать или объяснить, почему я выбрала именно эту тему для своего доклада. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, en 2016, de présenter une contribution à l'Institut de l'Europe à Moscou dans un colloque qui s'intitulait « De Gaulle, stratège économique ». Значит, в 2016 году мне пришлось выступать во время коллоквиума в Институте Европы в Москве на тему «De Gaulle, экономический стратег». Et là, j'avais commencé à rechercher des mesures du coût de l'occupation pour expliquer que la dette de la France avait rendu nécessaire l'inflation pour reconstruire le pays. И вот тогда мне пришлось искать разную информацию, которая касалась затрат, сделанных во время оккупации, и задолженности Франции и инфляции для того, чтобы восстановить страну. Ensuite, il y a quelque temps, j'ai eu le témoignage d'un économiste, alors certainement un témoignage émotionnel, mais il a dit quelque chose qui m'a fait penser à une phrase aussi que vous connaissez de votre président. Je cite Gilles Ravaud. Значит, и еще недавно я встретилась с одним экономистом, который произнес фразу вашего президента, и которого вы прекрасно знаете. Речь идет о Жюле Раво. Alors, il a dit « L'Europe, la plus grande catastrophe intellectuelle des dernières décennies ». Et ça m'a fait bien sûr penser à la citation « La chute de l'URSS est la plus grande catastrophe géopolitique du siècle dernier ». Значит, фраза была следующая, которую произнес Жиль Раво. Европа – это величайшая интеллектуальная катастрофа последних десятилетий. И это мне напомнило о фразе вашего президента, который сказал, что падение Советского Союза – это была величайшая катастрофа прошлого века. Dans ces deux situations, il y a la révélation d'un choc économique et d'un choc sociétal. И в этих двух идеях мы видим фактически отношение к экономическому шоку, кризису и к кризису общества. Alors, la France en a déjà connu, bien sûr, pendant des périodes de guerre, mais aussi pendant des périodes où guerre et paix alternaient. Но Франция знала такие периоды, конечно, и во время периодов войны, но также и в промежутках между войнами. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de se remémorer la situation économique, le choc économique de la Seconde Guerre mondiale du fait de l'occupation. Именно поэтому мне пришла в голову мысль посмотреть именно экономический шок, и особенно периода оккупации во Франции. Alors, un autre point important a été le constat d'un ouvrage encore d'un collègue économiste français,
qu'il nous a exposé dans le cadre du CEMI, dans un ouvrage intitulé Fake State, avec comme sous-titre l'impuissance organisée de l'État en France. И еще одна интересная мысль. Французский экономист, именно который, с которым мы все связаны по СМИ, написал книгу, которая заглавлена «Fake State». И в этом заглавии есть подзаголовок «Организованная беспомощность государства во Франции». Et là, le parallèle s'impose d'autant plus qu'en 1940 comme en 2020, on peut faire ce même constat de l'organisation, de l'impuissance de l'État. И здесь совершенно естественно приходят на ум параллели. Как в 1940 году, так и в 2020 году мы видим организованную беспомощность государства. Et donc, on va essayer de comprendre et de mesurer peut-être la perte de souveraineté engendrée par l'impuissance organisée de l'État. И таким образом мы попытаемся понять или хотя бы объяснить именно то, что эта беспомощность государства была организована. Alors, bien sûr, j'ai intitulé ma présentation avec l'expression passage à l'euro. C'est un peu façon de parler, car en fait, je veux dire que c'est tout l'environnement institutionnel de la mise en œuvre de l'euro et de son dysfonctionnement qui génère l'impuissance et stimule ce qu'on pourra appeler la prédation. Я использовала идею перехода к евро, которую я рассматриваю так же, как организация беспомощности, и в этом задействовано все институциональное окружение государства, вся система. И по-другому я это называю хищническим отношением. Oui, ils sont bien sous dysfonctionnement, il faut bien le souligner. Donc, что порождает дисфункцию фактически государства. Alors, tenter de mesurer est un vaste chantier, bien sûr, parce qu'on fait référence à des sources empruntées à des horizons différents, à des articles, à des rapports d'archives, etc. Чтобы попытаться измерить последствия всего этого, необходимо обращаться к архивам, к статьям, к докладам и так далее. Donc évidemment, ce travail aujourd'hui que je vous présente est un travail très liminaire, puisque c'est aussi une recherche délicate, absolument non politiquement correcte. Point besoin de proposer un contrat européen, la réponse irait sans dire. Значит, во-первых, я должна сказать, что это еще предварительная работа. Она очень щекотливая, политически не обязательно политически корректная, потому что надо ознакомиться с многими типами информации. Si je passe en revue le choc économique et le choc sociétal lié à la perte de souveraineté, on peut l'identifier entre ces deux moments historiques de l'économie française. Я рассматриваю таким образом экономический шок и шок общества, который связан с потерей суверенности. И вот эти две проблемы связаны с двумя моментами институциональной системы, которая оказалась под контролем. Alors, on peut relever des constantes. Par exemple, le système institutionnel est en transition constante et on a des dommages au fonctionnement du service public.
И институциональная система постоянно изменяется, и она наносит ущерб публичным услугам, типа коммунальных и так далее. Une mise sous contrôle. И эта система поставлена под контроль. Ensuite, on a des chocs démographiques et des chocs éthiques. Далее имеется демографический шок и этический шок из-за всех этих изменений. Alors, on a des phénomènes d'occupation du territoire, des immigrations massives en Europe. Les valeurs européennes sont imposées de force dans les lois. У нас что есть? Массовая миграция в Европу, занятие территорий. Оккупация тоже. Оккупация территории. И далее демократические ценности вводятся в закон. Не демократические, valeurs européennes. Извините, европейские ценности начинают принимать форму закона. Et dans une certaine mesure, ces valeurs, elles ont à la fois une essence malthusienne et eugéniste. И проблема заключается в том, что вот эти европейские ценности, они, с одной стороны, имеют мальтузианский характер, а с другой стороны, похожи на эфигенику. Et maintenant, on nous présente la chose comme étant une raison pour sauvegarder le climat. А теперь еще нам представляют всякие вещи как довод для того, чтобы сохранить климат. Donc, on peut voir une certaine parenté entre ce qui était appelé le nouvel ordre des nazis et le nouvel ordre de Davos, celui du Great Reset. И таким образом мы видим некое родство между тем, что называется новый порядок нацистов, и родство с новым порядком Давоса. Un autre point est le mécanisme de répression et de management par la peur. Еще один момент – это механизм репрессий и механизм управления через страх. Alors, évident durant l'occupation allemande, mais aussi présent tant avec les épopées des Gilets jaunes en France que ce qu'on a connu dans le cadre de la pandémie Covid. Le résultat est que contrairement aux affichages sur les valeurs européennes, on obtient des situations de démocratie en péril. С одной стороны, у нас немецкая оккупация, далее эпоха эпопея с желтыми жилетами, далее идет COVID-19, а в результате демократические... Qu'est-ce qu'il y a avec les valeurs démocratiques? L'affichage des valeurs démocratiques européennes, en résultat, c'est une démocratie en péril. On a un affichage qui n'est pas une réalité. Ага. И если мы будем сильно ссылаться на демократические ценности, нам заявляют, что мы тем самым ставим демократию под опасность, создаем опасность для демократии. Les résultats sont aussi de même nature, des conditions de vie dégradées en matière d'éducation, de santé, de justice, d'alimentation aussi, parce qu'il y a plusieurs manières d'être mal alimenté. И в результате уровень жизни людей снижается, и это проявляется в уровне образования, в уровне правосудия, но также и в уровне питания.
Et donc, on a des effets sur la population, des effets, bien sûr, sur les mentalités de la population. И, конечно, все это оказывает влияние на население и на менталитеты и ментальность. Des mécanismes de soumission, de collaboration, de désespoir qui se traduisent par l'accroissement des suicides tant des agriculteurs que des jeunes. Et ça, en France, à l'heure actuelle, c'est en forte croissance. Mais également, и все это порождает такие последствия, как коллаборационизм, отчаяние населения, увеличивается количество самоубийств как среди молодежи, так и среди фермеров. Et récemment, on en a eu un signe aussi dans le désengagement des citoyens avec l'effondrement de la participation électorale. Les dernières élections, il y a quelques jours. Несколько дней тому назад даже были такие проявления всех этих признаков. Это казалось участие в выборах. On assiste aussi à des situations de fuite ou de laisser-aller. La cristallisation dans certaines régions des mécanismes d'assistanat et une autre réponse aussi qui est l'immigration des jeunes. Donc, c'est là aussi que mon papier se rapproche ou illustre le modèle théorique de Laurent, de Thibault Laurent-Joie. Есть, мы видим признаки попустительства, иммиграция молодежи увеличивается. Не запомнила больше. Et donc, si je veux comparer et essayer de trouver des mesures, durant l'occupation allemande, il y avait le système du travail obligatoire, ce qu'on appelle les STO. Теперь необходимо посмотреть меры для того, чтобы все-таки изменить эту ситуацию. В период оккупации немецкой был обязательный труд. À partir de 1940, ainsi, on a des jeunes Français qui vont travailler en Allemagne. Et on peut comptabiliser leurs chiffres en 1944 autour de 600 000, ce qui représente 3% de la population active. Так, значит, заставляли молодых людей работать в Германии. В 1944 году 600 тысяч человек работали в Германии. Это составляет 3% активного трудоспособного населения. Actuellement, si on se réfère au calcul à partir des données de l'INSEE, on a 5% de la population active française à l'étranger. Donc, plus d'un tiers de jeunes adultes avec un haut niveau d'éducation. А если мы посмотрим сейчас данные ИНСЕЕ, то мы увидим 5% трудоспособного населения работают за границей, и это составляет 1/3 людей с высшим образованием. Ce résultat montre qu'il y a une perte de ressources humaines, des compétences importantes en moins pour la France. А это означает, что Франция теряет свои людские ресурсы, теряет свои компетенции. On peut aussi enregistrer d'autres dommages économiques. Можно также показать и другие экономические ущерб. Le résultat impacte l'industrie, donc on a des dégradations du contexte industriel, des accaparements industriels, que ce soit pendant l'occupation allemande, mais aussi des liquidations industrielles en France actuellement. On a parlé de la trahison des élites
Мы можем также говорить об индустриальном контексте, о том, что происходит с французскими предприятиями. Можем говорить о ликвидации предприятий. То же самое происходило и в период немецкой оккупации. Les pénuries, bien sûr, pendant la période d'occupation, mais les pénuries aussi en France à l'heure actuelle, en particulier pour tout ce qui est le matériel de construction. Например, во время оккупации была нехватка многих вещей, но и в наш период мы констатируем нехватку, в частности, строительных материалов. Par exemple, pour restaurer des toitures, il manque des pièces de bois qui ne sont plus disponibles parce que l'Allemagne les vend aux États-Unis, parce que ça rapporte plus à l'Allemagne de transférer ces matériaux aux États-Unis que le vendre à la France. Например, во Франции существуют трудности со строительством кровли. Почему? Потому что не хватает дерева, там, чтобы крышу делать. Почему так происходит? Потому что Германия, это стоит, деревянные изделия стоят дорого, и предпочитает их продавать Соединенным Штатам. И Франция оказалась лишенной. Et bien sûr aussi parce que les industries de fabrication de ces morceaux de bois n'existent plus en France. А во Франции больше нет таких предприятий, которые делают эти детали для кровли. Donc il est important de comprendre les mécanismes économiques en œuvre qui sont liés en fait à des systèmes d'asymétrie des conditions d'allocation des ressources, de captation de vente. Мы должны понимать экономические механизмы, которые связаны с асимметрией выделения средств. Captation de rente. Отъема денег у населения. Qui affecte directement les populations et les territoires. Которые des mécanismes de prédation. И что влияет на население и на целые территории. Это фактически механизмы, хищнические механизмы. On peut parler de prédation industrielle dans ces deux moments de l'histoire. Мы можем даже говорить об индустриальном хищничестве. Puisqu'il s'agit de recherche de profit au détriment du pays. Потому что речь идет о поиске прибыли в ущерб стране. Alors, bien sûr, on se souvient des mécanismes de collaboration et de pillage pour financer les guerres à l'époque nazie. Mais actuellement, on a aussi un argument qui converge puisqu'il s'agit de mettre en avant la recherche de profit hors du territoire par un discours mondialiste qui... Мы, конечно, знаем механизмы воровства в стране в период нацистской оккупации, но и сейчас страна разоряется, потому что сейчас продвигаются глобализационные дискурсы. Да, монdialisme. Монdialistes, глобализационные. Les délocalisations, les ventes, les liquidations d'actifs souverains à l'étranger sont très importants depuis plusieurs décennies en France. Уже несколько десятилетий во Франции продвигается идея делокализации и продажа суверенных активов à l'étranger. За границей.
En 1974, en France, il y avait autour de 6 millions de personnes qui travaillaient dans l'industrie. В 1974 году приблизительно 6 миллионов человек во Франции работали в промышленности. En 2019, il n'en reste que 3 millions. А в 2019 году осталось lишь 3 миллиона. Et si on regarde sur l'ensemble de la production industrielle de la zone euro, la part que représente l'industrie française a baissé de 4 points. А если мы посмотрим ситуацию с промышленностью среди стран в Европе, среди стран зоны евро, то мы увидим, что доля Франции снизилась на 4 пункта. Alors que la part de l'Allemagne a gagné 5 points. А доля Германии, наоборот, выиграла еще 5 пунктов. Et cet effet est d'autant plus surprenant que l'augmentation de la productivité a été plus forte en France qu'en Allemagne. И этот эффект тем более удивительный, что повышение производительности труда имело место именно во Франции, а не в Германии. Alors, on peut donner une caricature, c'est un peu l'application du mythe de l'entreprise sans usine qui était chère à beaucoup de patrons qui se sont révélés être des voyous en France et finalement réitérer des mécanismes de collaboration. И здесь можно применить такой карикатурный образ. Продвигается идея предприятия без завода. C'était un discours qui avait, depuis plusieurs décennies, fait fureur en France. Именно эту идею предприятия без завода уже несколько лет продвигается во Франции. А это фактически карикатурный образ. Это une utopie spoliatrice. И это фактически утопия, которая вводит сильно в заблуждение. Il y a d'autres instruments de cette prédation, des instruments qui vont aider à cette prédation de l'économie française. Имеются и другие инструменты такого хищнического отношения к французской экономике. J'ai eu l'occasion ces derniers temps de voir et de discuter avec Henri Temple, le juriste que vous connaissez, et il a bien mis l'accent sur l'arbitraire du système juridique. Недавно я разговаривала с Анри Тампль, которого вы знаете. Он говорит о произвольности правовой системе. Nous connaissons aussi les problèmes liés au système monétaire. On pourrait aussi ajouter, de par nos métiers en contact avec les universités, la déconstruction du système d'éducation. Мы также с вами знаем проблемы, связанные с денежной политикой, университетская система образования разрушается сейчас. Alors, d'un point de vue de l'effet sur la société, il y a aussi la mise en place d'une éthique que je qualifie de déshumaniste. On donne un prix à l'humain. Что касается отрицательного воздействия на общество, этика, которая действует в настоящее время, я ее назову дегуманистической. Получается, что человеческое существо имеет некую цену.
Et l'humain peut être considéré comme inutile, voire nuisible, par rapport à ses semblables qu'il peut contaminer, mais aussi par rapport à la nature qu'il détruit. И получается, что человеческое существо может быть признано бесполезным по отношению к природе или по отношению к себе подобным. Dans cette logique, on assiste aussi à une marchandisation de la santé, puisqu'on va et de l'éducation. При этой этике здоровье человека рассматривается как товар, и услуги по образованию точно так же рассматриваются как товар. Donc, marchandisation de la procréation d'un côté et également valeur de l'humain qui peut à terme devenir nulle. D'où les tendances à l'eugénisme qui ressurgissent. И таким образом ценность человека со временем может оказаться просто нулевой, а это означает продвижение тенденции к евгенике. Que ces tendances soient la sauce nazie ou la sauce progressiste contemporaine, finalement, quelle différence? И в конечном счете, подаем мы эту тенденцию под нацистским соусом или под современным соусом, какая разница? Alors, venons-en maintenant aux captations financières, qui est quand même l'auxiliaire clé de cette destruction sociétale. И в этом разрушении общества финансовый отъем средств действует. Alors, les sources sont issues dans un premier temps des minutes du procès de Nuremberg qui répertorient les moyens mis en œuvre pour le pillage de la France sur les 4 années d'occupation. За 4 года оккупации мы во время процесса Нюрнберга увидели все эти источники, которые использовались для того, чтобы грабить Францию. Ces documents découverts par l'armée américaine contiennent l'aveu de l'Allemagne en matière de pillage économique de la France. Речь идет об экономическом разорении Франции Германией. Les observateurs ont pu parler de dictature économique de l'Allemagne sur la France. Наблюдатели тогда говорили об экономической диктатуре Германии над Францией. Hélène, 5 minutes. Hélène, 5 minutes. On peut distinguer plusieurs moments. Oui, j'ai presque fini. On peut distinguer plusieurs moments. И при этом можно различить несколько моментов. Des manipulations monétaires à l'origine de transferts financiers massifs. Массовые манипуляции при переводе денег. Une surévaluation du marque utilisée comme moyen de captation. Завышенная оценка Deutschmarke использовалась как средство отъема денег. Bien sûr, les phénomènes que l'on connaît bien et qui réapparaissent, l'austérité, qui est l'horizon indépensable pour les transferts de main-d'œuvre. Еще один феномен, который мы хорошо знаем, использовался в тот период нацистский, это политика жесткой экономики, и эта политика возвращается в наше время. On doit préciser que l'Allemagne n'a pas eu de planification économique pour mener la guerre et donc s'organiser sur les territoires conquis pour capter les ressources et les richesses.
Германия не предусмотрела специального экономического планирования, чтобы проводить войну. Она просто завоевывала страны и пользовалась богатствами этой страны, отнимала богатство и так далее. Alors, je vais en venir rapidement à un autre calcul que j'ai fait donc à la conclusion de ma présentation. Je saute quelques slides. Я подхожу к заключению. Это заключение я сделала на разных подсчетах, на основе разных подсчетов. Сейчас вот это вот идут подсчеты, я их не буду показывать. Voilà, pour arriver à ma conclusion. Alors, вот заключение. Je vous ai parlé tout à l'heure du choc sur la population. Nous avions 3% en 1944 et 5% en 2020. Je me suis livrée à une actualisation du calcul sur les coûts économiques monétaires. Et ceux-ci peuvent être évalués pour l'occupation allemande à 318 € pour 4 ans. Так, значит, вот эта вот картинка – это заключение. Я вам говорила о 3% трудоспособного населения, которое работало в Германии, и 5% населения сейчас. Мой подсчет привел меня к сумме в 318 евро. 318 €, c'est quoi? 312 € sur 4 ans, le coût monétaire de l'occupation allemande. 312 евро – это было денежное выражение затрат на отъем денег во время нацистской оккупации. Et on peut comparer ce chiffre à un chiffre qui a été proposé il y a 2 ans par une étude allemande sur le coût de passage à l'euro pour la France, 56 600 € sur 18 ans. Et ceci, alors, je dois préciser que ces chiffres sont par personne, par Français. Так, значит, теперь в настоящее время переход к евро. Сколько это стоило Франции? 56 600 евро на каждого человека за 18 лет. В Германии вот это в период оккупации эта сумма была составляла 312 тысяч евро за 4 года. Oui? Donc, d'un point de vue monétaire, il y a un impact bien sûr très différent, mais d'un point de vue de la population et des transferts de population, l'effet est plus important dans la période récente. Et получается, on se réfère aussi получается, что если мы посмотрим на это с денежной точки зрения, то, конечно, цифры разные. За 4 года 312 тысяч в период Германии и 56 600. Но с точки зрения отдельного человека, поскольку 56 600 приходится на одного человека, то эта современная ситуация очень беспокоительство большое вызывает. Et l'effet s'incruste dans la durée et rend plus irréversible le processus de déclassement de la France. И получается, что вот этот эффект, он более длительный и приводит к феномену деклассификации Франции. Et d'ailleurs, il n'est pas, il est aussi intéressant de regarder que durant la période de guerre, le substantif « heure » pour Europe, Européen, etc.,
était perçu péjorativement par les Français, puisque c'était au sein d'une propagande sur le nouvel ordre nazi de 1940. И я должна сказать, что в период нацистской оккупации существительное «европейский» рассматривалось, имело отрицательный оттенок, потому что связывался именно с идеей оккупации. Et la propagande, en fait, s'est inversée dès 1945, où la construction de l'Europe est redevenue un élément, une visée, un nouvel espoir. И пропаганда в отношении этого слова фактически изменила на 180 градусов ситуацию. Они стали строить, мы стали строить Европу, и европейский пропагандировался именно в этом слове положительный оттенок. Peut-on donc parler de trahison européiste? J'utilise ce qualificatif européiste. C'est Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, qui en 2005 en a proposé le sens. Может быть, это понятие необходимо употреблять в европеистском смысле, а суффикс «ист» по-французски вообще имеет отрицательный характер. И это слово предложил бывший министр иностранных дел Hubert Védrine. Et voilà, pour conclure, je vous propose cette illustration d'une carte postale de 1942 avec le timbre de l'époque. Et vous avez tous les éléments qui illustrent un peu une situation que nous connaissons maintenant, avec même le Brexit, l'illusion du Brexit. Voilà, je vous remercie de votre attention. В заключение я хочу вам показать вот эту картинку. Здесь даже марка периода 1942 года. И эта картинка хорошо иллюстрирует Европейский Союз и Брексит, выход Великобритании. То есть она отражает современную ситуацию, несмотря на то, что прошло много десятилетий. На этом я хочу закончить. Благодарю за внимание. Et merci à Karine aussi pour cette brillante traduction. Merci, merci. Merci. Спасибо, Элен. У нас есть вопрос от профессора Волконского. C'est le professeur Volkonsky qui voudrait poser une question. Parfait, je suis ravie de passer la parole au professeur Volkonsky. Я счастлива вам передать слово, профессор Волконский. У меня вопрос к Элен. Вот она, вы знаете, у нас большая часть народа, наверное, у нас укоренилось как-то мнение, что в Европе жизнь, да, почти по всем параметрам гораздо лучше, чем у нас. J'ai une question à poser à Hélène. Chez nous, en Russie, il s'est enraciné une idée selon laquelle la vie en Europe est bien meilleure quant à tous les paramètres. И вдруг услышать вот такой критический доклад Элен о жизни Франции современной, это, конечно, было очень интересно, и будет мысль. И вопрос у меня такой, все-таки, как бы вы определили коротко как-то основную причину тех неурядиц, которые сейчас во Франции, и ну, что бы необходимо было сделать для того, чтобы изменить эту ситуацию? Et tout à coup, entendre
l'intervention, une telle intervention aussi critique d'Hélène concernant la vie actuelle en Europe, cela éveille bien la pensée et cela fait poser des questions. Et ma question est la suivante. Comment pourriez-vous déterminer brièvement les causes de cet état de choses actuel et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour remédier à la situation? Alors, pour remédier à la situation, je vais directement à cet objectif, c'est le retour à la souveraineté du pays. Но чтобы исправить положение, я кратко прямо скажу, вернуться к суверенности страны. Et précisément, je crois que ce que la Russie nous a montré, c'est qu'il était possible, à travers les épreuves, de retrouver une souveraineté. И то, что нам Россия показала, она показала, что через всякие испытания все-таки обрести свою суверенность можно. Maintenant, le décalage que vous pouvez avoir entre mon discours et ce que j'appelle la propagande habituelle. А теперь, что касается разрыва между тем, что я говорила в докладе, и тем, что говорится в обычной пропаганде. C'est un fait. Mon expérience personnelle et familiale en atteste. J'ai 2 enfants qui habitent en Russie et qui ont été ravis de pouvoir y revenir dès le mois de février. А это фактические данные, что я рассказываю, потому что у меня 2 детей счастливы, и я счастлива вернуться в Россию в феврале месяце, мои дети здесь учились и так далее. Et donc, il est un peu normal que ce choc économique et social que la France connaît interpelle. Et donc, j'essayais en tant qu'économiste de répondre à cette surprise. Поэтому я совершенно нормально считаю, что вот этот экономический шок, который испытала Франция и испытывает, она нам задает вопросы. И экономисты должны искать пути ответа. Donc, ce choc, en fait, se déroule sur une période assez longue. Donc, il y a une sorte d'habitude à vivre avec cette austérité, à vivre avec ces mentalités, cette propagande. Mais il n'en demeure pas moins que si on prend du recul, on peut en mesurer les effets. И этот шок, страна его переживает уже в течение довольно длительного времени. Франция живет в этой политике жесткой экономики, с этой пропагандой и так далее. Поэтому совершенно нормально, чтобы мы обратились назад к своему прошлому и все-таки измерили, что происходит. Et le début de cette recherche, ça a été de confronter des chiffres d'archives sur les dégâts de l'occupation allemande avec des chiffres assez récents du Centre de politique européenne, donc un laboratoire de recherche allemand. Так, и я в самом начале своего поиска обратилась к цифрам, которые характеризуют немецкую оккупацию Франции, а потом обратилась к цифрам, характеризующим европейскую политику во Франции. Non pas la France, un centre de recherche allemand qui a mesuré l'impact du passage à l'euro pour la France entre 1999 et 2017. 2010. И научно-исследовательский институт Германии изучал как раз вот эту цену перехода к евро в ЕС и посмотрел этот период с 1990 года по 2017 год. Donc, je suis arrivée à un
chiffre de comparaison d'un point de vue monétaire. Alors, sur ce point de vue monétaire, la somme, le coût de l'occupation allemande monétaire est bien plus importante, mais ce qui est inversement plus important, c'est le coût sur la population. И я таким образом и получила эти сравнительные цены. Сравнительные цены именно в денежном выражении. Чего стоила в Франции немецкая оккупация, эта сумма намного больше, чем то, что мы видим в виде денежного выражения, чего стоит переход к евро в настоящее время. Но если большая цифра немецкой оккупации касалась страны в целом, то цифра, касающаяся перехода к евро, касалась населения каждого человека. Donc, cette fameuse mobilité de la main-d'œuvre dont Thibault Lorangeois nous a parlé. И что касается этой мобильности людских ресурсов, рабочей силы, о которых предыдущий оратор говорил, elle a un effet économique et sociétal qui commence à se voir, qui se voit familialement et qui explique peut-être la différence de vue que vous avez notée entre mon point de vue et le point de vue de la propagande habituelle. Как раз последствия этой мобильности, последствия, которые оказаны на обществе, мы это видим, и мы начинаем видеть разницу между тем, что мы видим в реальности, и обычной пропагандой. Merci pour cette question, professeur Volkonski. Спасибо, господин Волконский, за вопрос.